हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑलरेडी मु +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 6 सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया ऑनर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, संस्कृत समस्त ऑनर्स वीडियो अपलोड कर सारी एवं प्रोजेक्ट पेपर मध्य आलोचना करी। और +2 रो आमर समस्त 6टा सारा सब्जेक्ट रो आलोचना कर सारी आपण मैंने प्लेलिस्ट जाकि देखि परिबे। एबे मु आलोचना करूची जो आमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओडिशा गवर्नमेंट रो मैथमेटिक्स, जीके, इंग्लिश, जनरल साइंस, कंप्यूटर समस्त किसी आलोचना करुँची एवं पीजी एग्जाम तो समस्त अपडेट पाइबा मो चैनल सहित जरूर आलोचना करी जीके क्वेश्चन। ओडिशार काश्मीर क्या कहुए? ओडिशार काश्मीर दारिंगबाड़ी को कहुए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतर केउं राज्य रे सर्वाधिक आखु उत्पादन करा? भारतर उत्तर प्रदेश रे सर्वाधिक आखु उत्पादन करा जाए, ऑप्शन ए हिजबो सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काऊ केउं देशर जातीय पक्षी अटे? काऊ भूटान देशर जातीय पक्षी अटे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशार विहंग विहार केउठी अवस्थित? ओडिशार विहंग विहार चिलिका रे अवस्थित। केउं दिवस केबे केउं जीव केबे शुए नाही? केउं जीव केबे शुए नाही? पिंपुड़ी केबे शुए नाही, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात ज्वर बाहक किए? बात ज्वर बाहक होचंती मशा, ऑप्शन सी इज सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम केउं राज्यर प्रमुख पर्व अटे? ओणम केउं राज्यर प्रमुख पर्व अटे? केरलर प्रमुख पर्व अटे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउं राज्य सर्वाधिक काजू उत्पादन करिथाए? महाराष्ट्र सर्वाधिक काजू उत्पादन करिथाए, ऑप्शन डी इज सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशार शंख क्षेत्र काको कुहाଯାଏ? शंख क्षेत्र बोली पुरी को कुहाଯାଏ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वर सबुठारो बड़ फल नाम कौन? यहाँ आपण मानक एस रूल रहा, आपण मैंने यार आंसर देवे। यहाँ हूँ चतुर्भुज नचेत पणस हो पारे। तो कौन हम आपण मैंने आंसर देवे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, केउं घरोई उपाय एसिडिटी तुरंत भल हो जाए? कौन कौटा करने द्वारा कौ उपायटा करने द्वारा एसिड होते भल हो जाए? मतलब जीरा को जदि आम खाइबा ताहले भल हो जाए। नेक्स्ट, केउं जीव उपरे मद पकेइले पागल हो जाए? केउं जीव उपरे मतलब बिछा उपरे मद पकाइले से पागल हो जाए। नेक्स्ट, मानचित्र रे नदी को केउं रंग दिया दर्शा जाइछि? मानचित्र रे नदी को नील रंग दिया जाइछि। नेक्स्ट, भारतर 100 टंका पाकिस्तान रो केते टंका सह समान? भारतर 100 टंका पाकिस्तान रो 336 टंका सहित समान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतर 100 टंका दुनियार सबुठारो बड़ हिंदू मंदिर केउठारे अवस्थित? दुनियार सबुठारो बड़ हिंदू मंदिर कंबोडिया रे अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउं परिबा खाइले दिमाग तेज होता है? पालंग शाग खाइले दिमाग तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोर जनक क्या कहुए? रेडियोर जनक मार्कोनी को कहुए। नेक्स्ट, सिंगड़ा खाइले बारंबार जदि आम सबुदिन जदि आम सिंगड़ा खाइले केउं मारात्मक रोग होता है? सबुदिन सिंगड़ा खाइले आमको कठिन रोग होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउं फूल को फुटिबा पाई 36 वर्ष समय लगी था? केउं फूल को फुटिबा पाई 36 वर्ष समय लगी था?
ନାଁଟା ହେଉଛି ଆମର ନଗପୁଷ୍ପ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଭାଷା କେଉଁଠି ଅଟେ? ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଭାଷା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପତ୍ରକୁ ଜୁସ୍ କରି ପିଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ପତ୍ରକୁ ପିଇଲେ? ଆମର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରକୁ ପିଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାଜମହଲ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଶାହାଜାହାନ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଗ୍ରାଠାରେ ତାଜମହଲ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀର ଆଗ୍ରାଠାରେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନ ପିଇ ରହିପାରେ? ଓଟ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପାଣି ନ ପିଇ ରହିପାରେ। ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ, ସକାଳୁ କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ? ସକାଳୁ ଭୃସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଖାଇଲେ। ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଟେଲ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଟେଲ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ବଡ଼ ହୋଟେଲ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି? ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି କେଉଁଠାରେ? ଆମର ଗୋଆରେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଫଳକୁ ଅମୃତ ଫଳ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଫଳକୁ ଅମୃତ ଫଳ କୁହାଯାଏ? ପିଜୁଳିକୁ ଅମୃତ ଫଳ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହାତୀର ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟ କେତେ ମାସ ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ହାତୀର ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟ କେତେ ମାସ ହୋଇଥାଏ? 22 ମାସ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କେଉଁ ଗଛରୁ ତିଆରି ହୁଏ? ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବାଉଁଶ ଗଛରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପତ୍ର ପେଟ ଗ୍ୟାସକୁ ମୂଳରୁ ଭଲ କରେ? ପେଟର ଗ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁ ପତ୍ର ଭଲ କରେ? ଆମର ବେଲ ଗଛ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପଶୁ ମଣିଷ ଭଳି କାନ୍ଦିଥାଏ? କେଉଁ ପଶୁ ମଣିଷ ଭଳି କାନ୍ଦିଥାଏ? ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ HW ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ, ମୂଷାର ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି? ମୂଷାର ମନ୍ଦିର ଆମର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ପୃଥିବୀକୁ ନୀଳ ଗ୍ରହ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ? ପୃଥିବୀକୁ ନୀଳ ଗ୍ରହ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ? ନୀଳ ଗ୍ରହ ବୋଲି ଜଳ ଥିବାରୁ ନୀଳ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଚା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ଆସାମରେ ସର୍ବାଧିକ ଚା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ ହେଉଛି ହକି। ନେକ୍ସଟ, ମାନଚିତ୍ରରେ ନଦୀକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଏ? ମାନଚିତ୍ରରେ ନଦୀକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ? ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସୌରମଣ୍ଡଳରେ କେତୋଟି ଗ୍ରହ ରହିଛି? ସୌରମଣ୍ଡଳରେ 8ଟି ଗ୍ରହ ରହିଛି। ଭାରତରେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ଭାରତରେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ନୀଳ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ନୀଳ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଜାପାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ? ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇଲେ। ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି? ଆମର କେଉଁ ଦେଶରେ? ଆମେରିକାରେ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ? ପୃଥିବୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ଜମି ନାହିଁ? ଆମର ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ଜମି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ,
କେଉଁ ଜୀବ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ କାନ୍ଦିଥାଏ? କେଉଁ ଜୀବ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ କାନ୍ଦିଥାଏ? କୁମ୍ଭୀର। ନେକ୍ସଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ କେଉଁଟି? ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ହେଉଛି ଆମେରିକା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପରିବା ଖାଇଲେ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଥାଏ? ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଚଣା ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ କ'ଣ ବଢ଼େ? ପ୍ରତିଦିନ ଚଣା ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳେ? ଛେଳିର କ୍ଷୀରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ, ହରିଦ୍ୱାର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ହରିଦ୍ୱାର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସବୁଦିନ କ'ଣ ଖାଇଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ? ସବୁଦିନ କ'ଣ ଖାଇଲେ? ବାଦାମ ଖାଇଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଲ୍ କେଉଁ ଦେଶରେ ରହିଛି? ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଲ୍ ଦୁବାଇ ଦେଶରେ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋର ଡାକରା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା? କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଆମର ରୁଷିଆ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଚୁଟି ସବୁ ଧଳା ହୋଇଯାଏ? ଚୁଟି ଧଳା ହୋଇଯାଏ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ? ଆମର ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ, ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରୁ। ନେକ୍ସଟ, ଓଟ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁ? ଓଟ ଭାରତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି? ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଗୁଜରାଟରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୀରା ମିଳିଥାଏ? ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୀରା କେଉଁ ଦେଶରେ ମିଳିଥାଏ? ଆମର ରୁଷ ଦେଶରେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୀରା ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଛାତିରେ କଫ ଜମିଲେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯାଇଥାଏ? ଆମର ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ଛାତିରେ କଫ ଜମିଲେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିଲାଦିନର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ନେକ୍ସଟ, ରଙ୍ଗୋଲି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ କଳା ଅଟେ? ରଙ୍ଗୋଲି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ କଳା ଅଟେ? ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ HW ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଧଳା ସେଓ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ? ଧଳା ସେଓ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଜୀବର ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ ଧଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ? ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହେଉଛି ଆମର ଅସରପା। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ କ'ଣ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପିଲାଦିନରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ କିଏ କହିଥିଲେ? ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହିଥିଲେ ଆମର ଅଶୋକ ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ସୀତା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ରାବଣ ନେଇଥିଲା, ସେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଥିଲେ? ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଜିଭ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଥାଏ? କୁମ୍ଭୀର। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସିରିଏଲର ନାମ ହେଉଛି ହୋମଲକ୍ ହେଲା। କେଉଁ ଜୀବର ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ ଧଳା? ହେଉଛି ଅସରପାର ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ ଧଳା। ବର୍ଷା ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଆମର ବଦହସିସ୍। କେଉଁ ଜୀବର ଆୟୁଷ ଅଧିକ? ଆପଣମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଦେବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୀରାର ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ?
विश्वर ऋषिया देश में सबुठारु हीरा उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल व्यवस्था प्रथम केउं सहर रे आरंभ होइथिला? भारत में रेल व्यवस्था सर्वप्रथम कृष्णा नदी कूल आरंभ होइथिला। तो कौ देश रे आरंभ होइथिला एटा आपण मानक इच्छुक रहिला। नेक्स्ट, भारत में केउं राज्य रे मद्यपान संपूर्ण निषिद्ध करा जाइथिला? मद्यपान हमर बिहार रे निषिद्ध करा जाइथिला। एटा जो हमर केउठारे हमर रेल प्रथम स्थापित होइथिला ना हमर कोलकाता रे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विश्वर केउं देश रे सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक सड़क तैयारी करा जाइथिला? विश्व रे सर्वप्रथम केउठारे इलेक्ट्रिक सड़क तैयारी करा जाइथिला? हमर एटा आपण मानक पई एस्टेबल रहिला। इलेक्ट्रिक सड़क होची हमर C10 रे है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष शरीर रे रक्त विशुद्धीकरण केउ अंग रे हुए? मनीष शरीर रे रक्तर विशुद्धीकरण केउ अंग रे हुए? हमर किडनी रे हुए विशुद्धीकरण रक्तर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वर केउं देश रे भोट न देले जरिमाना देवाको पड़े? भोट न देले जरिमाना देवाको पड़े ऑस्ट्रेलिया देश रे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रे सबुठारु अधिक वर्षा केउठारे होइथाय? भारत रे सबुठारु अधिक वर्षा मेघालय रे होइथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चता शीघ्र बढ़े कौन खाइले? हमर कौन खाइले उच्चता शीघ्र बढ़े? अंडा खाइले उच्चता शीघ्र बढ़ी थाए। नेक्स्ट, केउं परिबा खाइबा द्वारा मुँह गरा होइथाय? हमर बीट खाइबा द्वारा मुँह गरा होइथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ाजाहाजर टायर रे केउं गैस भरी करा जाए? उड़ाजाहाजर टायर रे हमर केउं गैस भरी करा जाए? हमर हीलियम गैस भरी करा जाए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, केउं देश प्रथमे थर्मोमीटर आविष्कार करिथिला? केउं देश प्रथमे थर्मोमीटर आविष्कार करिथिला? चीन देश। नेक्स्ट, पुराणा गंगा बोली क्या जाए? केउं नदी को पुराणा गंगा बोली कह जाए? गोदावरी नदी को। नेक्स्ट, केउं देश पाखे गोटे भी आर्मी सेना नाही? केउं देशर पाखे गोटे भी आर्मी सेना नाही? आइसलैंड। नेक्स्ट, केउं प्राणीर बेक सबुठारु लंबा अटे? केउं प्राणीर बेक सबुठारु लंबा अटे? आइसलैंड हमर जिराफ। नेक्स्ट, भारतनाट्यम केउं राज्यर मुख्य अटे? भारतनाट्यम हमर भारतनाट्यम तमिलनाडुर मुख्य डांस अटे। मु समस्त मुख्य डांस गुड़िक गोटे वीडियो रे आलोचना करिछि, आपण माने प्लेलिस्ट जाके चेकिंग करि परिबे। नेक्स्ट, केउं देश को क्रिकेटर जन्मदाता कहा जाए? इंग्लैंड देश को क्रिकेटर जन्मदाता कहा जाए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, खाइबा पूर्व कौन खाइले सुगार बहुत शीघ्र भल हो जाए? सुगार भल हो जाए आलमंड खाइबा द्वारा। आउटे एचडब्ल्यू आपण मानक पई रहिला क्षेत्रफल अनुसार बड़ राज्य के। तो आज क्लास समाप्त करवा, परवर्ती वीडियो अन्य क्वेश्चन आलोचना करवा। नमस्कार।